Bonjour, c'est la deuxième séance de la partie dénombrement. Aujourd'hui, on va parler des permutations, des anagrammes et des arrangements. Bon, permutation. نبدأ بactivité d'approche. Trois amis se photographient en changeant de place. Un au milieu, un à sa droite et l'autre à sa gauche. De combien de façons différentes peuvent-ils se placer pour la photo؟ قبل ما نبداو نصلحوا l'exercice. Donc لازمنا نحطوا المسألة في إطارها. Donc عندي لهنا trois positions différentes. Le milieu, sa droite et sa gauche. وعندي trois personnes. واحد باش نسميه A والاخر باش نسميه B والاخر باش نسميه C. دونك الA B C هذوما ينجموا يكونوا في لي تروا بوزيسيون اللي حكينا عليهم ميليو ا دروات اي ا غوش. شوفوا الحلول توا. دونك الاحتمال الاول هو A B C، يعني في البوزيسيون ا دروات يكون الشخص A، في البوزيسيون او ميليو يكون الشخص B، في البوزيسيون ا غوش يكون الشخص C. لكن ثم احتمالات اخرى مثلا A C B، BAC، BCA، CAB، CBA. Donc au total كما تراو ثم 6 احتمالات. Bon, chaque possibilité parmi ces 6 possibilités, on va l'appeler une permutation de ces 3 personnes. À خاطر au fait هما 3 personnes قاعدين يتبادلوا في les positions ما بين بعضهم. Avec علاش donc chacune de ces possibilités on va l'appeler une permutation. Bon. كيفاه تحصلنا على النمبر توتال égal à 6. نحلوا الوضعيه، ناخذوا donc les éléments de l'ensemble oméga dans le cas général. Oméga يتكون لي تريبلي دو تيب x y z. x هي la position à droite، y هي la position au milieu و z هي la position à gauche. x لهنا ينجم يكون soit a soit b soit c. Donc x peut avoir trois possibilités différentes. Donc x عندها 3 choix، 3 fois. Une fois donc اخترنا الاكس هو A والا B والا C، y ما عادش نجمو نختاروا celui qu'on a choisi à droite. Donc y مازال عندها كان دو شوا برك، وبالتالي y عندها دو possibilités seulement. Une fois حددنا la personne اللي باش يكون في البوزيسيون على اليمين والبيرسون la personne qui sera à la position au milieu. Donc la troisième position ما ينجم ما بقى لها كان شوا واحد. هذاك علاش كاردينال دوميغا هي 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6. Deuxième activité. 8 personnes choisissent un nombre compris entre 1 et 8. Combien y a-t-il de choix distincts possibles? خلينا نحلوا المسألة قبل ما نحاولوا نعطيو الريبونس. عندنا donc 8 personnes. Chacun va choisir un entier ou un nombre entre 1 et 8. Donc, on a 8 personnes et 8 nombres parmi lesquels on va faire le choix. نحبوا نعرفوا le nombre total de possibilités. خلينا نبداو بمثال الساعة. ناخذ اكزامبل ولا شوا بوسيبل. مثلا 1 5 8 2 3 7 4 6. شنو يعني هذا؟ يعني la première personne il a choisi le nombre 1, la deuxième personne il a choisi le nombre 5, etc. حتى نوصل لهنا la huitième personne il a choisi le nombre 6. Donc كيما تراو c'est l'une des possibilités, c'est une permutation de ces 8 nombres. خاطر si on choisit une autre possibilité باش نلقاو روحنا اخترنا نفس الارقام لكن غيرنا juste les positions ما بيناتهم. C'est ce qu'on appelle une permutation en fait. Donc on garde les mêmes éléments en changeant les positions entre eux. هذايا اللي نسميوها permutation. Donc chaque possibilité كما راو est une permutation de 8 nombres. نحبوا توا نعرفوا donc le nombre total de possibilités. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc les différents éléments de oméga. Un élément de oméga, il doit être obligatoirement de cette forme. x1 ça représente le choix de la première personne, x2 le choix de la deuxième personne, حتىش نوصل هنا x8 هو الchoix de la huitième personne. Et on passe au calcul de cardinal de oméga، يعني le nombre total de possibilités. بالنسبة ل x1 عنده لي 8 choix قدامه، ينجم يختار أي رقم يحب عليه. Donc عنده 8 possibilités ou 8 choix. x2 une fois l'un des nombres il a été choisi par x1 ما عادش عنده 8 خيارات ولات عنده 7 برك. Donc il va choisir parmi 7 nombres seulement. نمشيو ل x3 ثم 2 nombres ils ont été choisis par x1 et x2. Donc ل x3 ما عادش عنده 8 choix مازال عنده كان 6 choix seulement etc. اللي نوصلوا ل x8 اللي باش يبقى له كان choix واحد. هذاك علاش كاردينال دوميغا ça sera 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 4320 choix différents. Donc, je نلاحظوا حاجة قبل ما نتعداو الكا جينيرال. Lorsqu'il s'agit des permutations, le nombre de permutations presque لقينا هكا يشبه formule qui permet de calculer le nombre de permutations. لاحظوا عندي 8 personnes et 8 positions باش يختار ما بيناتهم. كاردينال دوميغا لقيناه ان برودوي من 8 حتى لل 1، 8 fois 7 fois 6 etc. jusqu'au 1.
Ben, نمشي le cas général. Le nombre de permutations de un élément de E est égal à un produit يبدأ من الآن حتى لل A. Donc, l'écriture de ce produit, ou le produit pour l'écrire donc d'une façon simple, on va le noter de la façon suivante. n قدامها نقطة تعجب. شنو نقصدوا بها نقطة التعجب هذايا؟ نقصدوا qu'il s'agit d'un produit من n حتى لل A. On l'appelle factoriel. Donc, soit n un entier naturel non nul, on appelle factoriel de n et on note de la façon suivante l'entier que représente un produit من 1 حتى لل n. Donc là, بالنسبة للزيرو ما تنجمش تطبق عليه القاعدة هذه. Donc par convention, factoriel 0 est égal à 1. Donc chaque fois où on a une situation de permutation, le nombre de permutations donc de n éléments هو factoriel n. Application donc, calculer factoriel 4 et factoriel 5. C'est quoi factoriel 4? C'est le produit 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 24. Factoriel 5, c'est le produit 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 120. Calculer maintenant factoriel 5 sur factoriel 3, puis factoriel 5 sur factoriel 8. Donc, factoriel 5 sur factoriel 3, factoriel 5 هي 120 حسبناها tout à l'heure, factoriel 3 هي 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6. Le rapport est égal 20. Bon, on لاحظ لهنا factoriel 5 sur factoriel 3, il est possible de le calculer d'une autre façon. Factoriel 5, c'est le produit 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Factoriel 3, il y a 3 fois 2 fois 1. En simplifiant, on obtient 5 fois 4 seulement. Tous les autres facteurs seront simplifiés. Et 5 fois 4 est égal à 20. De même, lorsqu'on va calculer factoriel 5 sur factoriel 8, ça, factoriel 5, ce sera 120. Factoriel 8 est 40 320. Et le rapport, après simplification, est 1 sur 336. Bon. Soit n un entier naturel de supérieur ou égal à 3, on va simplifier les écritures suivantes. Nous factoriel n sur factoriel n moins 1, ensuite factoriel n plus 1 sur factoriel n moins 1, et enfin factoriel n moins 2 sur factoriel n. قبل ما نخدموا هذوما باش نوضح ولا نوري une propriété très importante et هي la suivante. Lorsqu'on veut calculer factoriel n c'est le produit de n moins 1, n moins 2, n moins 3 jusqu'au 3 fois 2 fois 1. Donc tout ce produit. Bon, لاحظوا la partie هذه من البرودوي من 1 حتى ل n moins 1 هي في حد ذاتها c'est un factoriel. Donc نجموا نعتبروها factoriel n moins 1. Par conséquent, j'obtiens n fois factoriel n moins 1. يعني factoriel n égale n fois factoriel n moins 1. مثلا factoriel 5 هي 5 fois factoriel 4. factoriel 10 هي 10 fois factoriel 9 etc. نبداو توا نصلحوا لي زيكزامبل اللي عطاهم لنا التمرين. قال لنا فاكتوريال ان سور فاكتوريال ان موان 1. فاكتوريال ان كما قلنا توتالور هي ان فوا فاكتوريال ان موان 1 ديفيزي بار فاكتوريال ان موان 1. ابري سامبليفيكاسيون جوبتيان ان. المثال الثاني فاكتوريال ان بلس 1 سور فاكتوريال ان موان 1. سي كوا فاكتوريال ان بلس 1؟ سي ان بلس 1 فوا ان فوا فاكتوريال ان موان 1 divisé par factoriel n moins 1, ça donne n plus 1 fois 1. Donc, on peut simplifier les fractions qui contiennent les factoriels. Ensuite, factoriel n moins 2 sur factoriel n. J'ai le dénominateur. Factoriel n est n fois n moins 1 fois factoriel n moins 2. Je simplifie par n moins 2, factoriel n moins 2. Il me reste au dénominateur n fois n moins 1. Donc, le résultat, c'est 1 sur n fois n moins 1. On corrige une autre application. La fabrication d'une pièce nécessite de passer sur 4 machines ABCD, dénombrer les trajets possibles dans chacun des cas suivants. D'abord, l'ordre de passage est indifférent. Donc, l'un des choix possibles. مثلا, l'ordre de passage ينجم يكون A, C, B, D. هذا ordre possible. Ordre آخر B, C, D, A. Ordre ثالث C, A, B, D. Je m'entends, C, A, B, D. Yani, cette pièce, elle passe d'abord par la machine C, ensuite par la machine A, puis par la machine B, et enfin par la machine D. Donc, كما تراو الفرق ما بين chaque choix et un autre, هو juste l'ordre. Donc, les mêmes éléments خذيناهم, لكن on a changé l'ordre en passant d'un choix à un autre. Donc, chaque choix est une permutation. نرجع لهنا ونقول, chaque trajet est une permutation des 4 machines, en fait. وذاك علاش le nombre donc total de choix possibles est égal factoriel 4, c'est-à-dire qu'il y a 24 trajets différents possibles. Deuxièmement, la pièce doit passer d'abord par la machine A. Donc, la position l'oulani لازمها تكون A. Donc, لهنا البرميتاسيون ما عادش sur les 4 machines. باش تولي les permutations ما بين ال B و C و D seulement.
d'abord A, ensuite BCD, ou BDC, ou CDB, etc. Donc chaque trajet est une permutation des trois machines. Les trois machines, les B, le C ou le D. وهذاك علاش le nombre de trajets différents possibles qu'on peut avoir هو factoriel 3, c'est-à-dire 6 trajets différents. Enfin, la pièce doit passer maintenant en B avant CD. Donc, il faut تتعدى من machine B قبل ما تتعدى على machine C et la machine D. هنا دونك ما عادش نجمو نحكيو على دي بيرميتاسيون، لكن on va voir كيفاش نجمو نحلو المشكل. عندي دو سيتوياسيون نجم نقسمهم. تنجم البياس تبدا معناتها تتعدى دابور على الماشين بي، انسويت تنجم تتعدى على لي زوتر ماشين دون نامبورت كال اوردر، وهكايا هكا تعديت على البي قبل ما تتعدى على السي والدي. دونك اون ا فيكسي لا بروميير ماشين سور لاكيل elle a passé cette pièce. Ensuite donc مازالوا عندي donc 3 ماشين اون بو بيرموتي ما بيناتهم. دونك لهنا سي لا بيرميتاسيون انتر سي 3 ماشين. دونك عدد الخيارات اللي عندي لهنا هو 1 فوا فاكتوريال 3. 1 خاطر لهنا لا بروميير ماشين اللي فيكسي سور ان سول شوا اللي هو البي. دونك فاكتوريال 3 ستادير 6. الوضعيه ذي فيها 6 احتمالات. لكن ثم وضعيه اخرى تنجم البي تكون في الدوزيام بوزيسيون، وبحكم انه السي والدي يلزمهم يجيو بعد البي، دونك يلزم الا تكون او ديبي. دونك ا بي انسويت لي ماشين سي دي. دونك لهنا في البوزيسيون الاولى عندي شوا واحد اللي هو ا، في البوزيسيون الثانيه عندي شوا واحد اللي هو البي، وهنا اون بو بيرموتي ما بين لي ماشين اللي بقاو اللي هما سي والدي. دونك il s'agit de factoriel 2 النومبر دو شوا بوسيبل ما بيناتهم. هذاك علاش الاحتمالات لهنا باش يكونوا 1 فوا 1 فوا فاكتوريال 2 ستادير 2. دونك الوضعيه ذي فيها 6 احتمالات والوضعيه ذي فيها 2 احتمالات، وبالتالي الكل في الكل عندنا 8 trajets possibles et différents. Donc 8 solutions possibles. On termine donc les permutations par cette dernière activité. Un enfant dispose de 5 crayons de couleur pour colorier un dessin composé de 5 zones. Il désire que les 5 zones soient de couleurs différentes. Dénombrer toutes les couleurs possibles. Voici donc les 5 zones. وهنا كل zone باش يستعمل فيها une couleur différente. Donc 5 zones et 5 couleurs. Donc كما تراو chaque possibilité est une permutation de ces 5 couleurs entre les 5 zones. هذاك علاش le nombre total de possibilités باش يكون factoriel 5, c'est-à-dire 120 colorations possibles et différentes. Bon, on va parler maintenant des anagrammes. نبداو بالactivité ومن بعد نعطيكم la définition. On appelle anagramme du mot mais tout mot ayant un sens ou nom formé des 3 lettres M-A-I. Combien y a-t-il d'anagrammes possibles? Donc حسب الديفينيسيون كما تراو الاحتمالات مي ولا ام اي ا ولا اي ا ام اكسيتيرا. كما تراو دونك شاك اناغرام ولا شاك بوسيبيليتي سي اون بيرميتاسيون. او فات قاعدين ناخذوا في نفس الحروف هذوما وقاعدين نبدلوا في المواقع نتاعهم. دونك شاك اناغرام اي اون بيرميتاسيون دي 3 لاتر. هذاك علاش لو نومبر d'anagramme du mot mais هو فاكتوريال 3 c'est-à-dire 6 anagrammes possibles. On va voir maintenant combien il y a d'anagrammes du mot naturel, du mot céleste et du mot banana. نبداو بالمو naturel. كلمة naturel فيها 7 lettres. Donc chaque anagramme est une permutation de ces 7 lettres. هذاك علاش le nombre total donc des anagrammes du mot naturel هو factoriel 7 c'est-à-dire 5040. Bon, بالنسبة للمو céleste maintenant. Le mot céleste فيها donc 5 lettres. يعني ابريوري باش نقولوا لو نومبر دو زاناغرام بوسيبل دو مو سيليس هو فاكتوريال 5. لكن عندنا ان بتي بروبليم اي كو ثم حرف او تكرر مرتين. دونك اذا باش نعمل لي بيرميتاسيون ما بين الاو هذوما مانيش باش نغير الكلمه. اذا باش نجيب الاو هذيا لهنا والاو هذيا نرجعها غاديك مانيش باش تغير الريبونس نتاعي. هذاك علاش دونك عدد الاحتمالات باش ينقص. كيفاش نحسبوه في الحاله هذيا؟ كل حرف يتكرر on divise par le factoriel de sa répétition. عندي حرف او تكرر مرتين donc je divise par factoriel 2. عندي زاد حرف اس تكرر مرتين donc je divise également par factoriel 2. هذا يتمثل les répétitions de la lettre E، وهنا 2 هذا يتمثل les répétitions de la lettre S. donc عدد الاحتمالات المره هذه باش يكون factoriel 5 sur factoriel 2 fois factoriel 2 c'est-à-dire 30. donc هذو هما les anagrammes possibles du mot céleste. نشوفوا كلمه بانانا. كلمة بانانا دابور نشوف قداش فيها من حرف 1 2 3 4 5 et 6. donc a priori il y a factoriel 6 permutations possibles. لكن ثم حروف قاعدة تتكرر كيما مثلا حرف ان تكرر مرتين donc je dois diviser par factoriel 2. عندي حرف اخر تكرر هو حرف ا تكرر 3 مرات donc je dois diviser par factoriel 3.
Avec علاش dans ce cas, il y a factoriel 6 sur factoriel 2 fois factoriel 3, c'est-à-dire 60 anagrammes possibles du mot banana. C'est comme ça qu'on calcule donc le nombre des anagrammes. نشوفوا توا qu'est-ce que les arrangements et comment on calcule le nombre des arrangements. L'activité d'approche, on veut former des mots à deux lettres distincts. Avec les lettres A, B, C, D, E et F, on va déterminer le nombre de mots possibles. قبل ما نجاوب على السؤال راح نشوفوا بعض الاحتمالات الممكنة. مثلا نجموا نكونوا لو مو A B والا لو مو B C. يتكون من حرفين، الحرفين اخترتهم parmi ces 7 lettres. نجم نكون لو مو بيا، كلمة بيا مختلفة على كلمة أبي خاطر الترتيب مش هو نفسه. On va essayer maintenant de déterminer toutes les possibilités. أنا ديجا عملت بعض لي شوا، بعض الاختيارات، لكن ما نزلنا ما نعرفوش لو كاردينال دو أوميغا، يعني النومبر توتال دي possibilités. ناخذوا توا chaque mot qu'on peut former. Donc باش نلاحظوا اللي هي de la forme suivante L1, L2, lettre 1 et lettre 2 dans cet ordre bien sûr. Avec lettre 1 ou lettre 2, ils seront choisis parmi les lettres A, B, C, D, E, F. Yani parmi 6 choix possibles. Mais la lettre numéro 2, elle doit être obligatoirement différente de la lettre numéro 1. خاطر deux lettres distinctes. وقت اللي قال لي distinctes, donc lettre 2 ou lettre 1 doivent être différentes. Donc نبداو lettre 1. Je peux la prendre parmi 6 choix possibles. Donc elle peut être n'importe quelle lettre parmi les lettres A, B, C, D, E, F. Donc une fois on a choisi la lettre numéro 1, lettre numéro 2, elle sera choisie parmi 6 choix, elle sera choisie parmi 5 choix seulement. Donc le nombre de choix possibles est 6 fois 5. Donc لاحظوا حاجة شنو هو 6 هو le nombre total des lettres parmi lesquelles on peut choisir. Ensuite, on a multiplié par 5. لاحظوا قداش عندي من facteurs لهنا seulement 2 facteurs. Donc, le nombre de possibilités, c'est 30. Deuxième question, on veut former maintenant des mots de 3 lettres avec ces mêmes lettres A, B, C, D, E, F. يعني المرة ذي le mot qu'on va former يتكون من L1, L2, L3. بشرط ال L1 وال L2 وال L3 يكونوا parmi A, B, C, D, E, F, mais L2 est différent de L1, ou L3 différent de L2, et L3 aussi différent de L1. Donc, بالنسبة ل L1 عندي فيها 6 choix différents. L2, 5 choix seulement, et L3, 4 choix seulement. Donc, le nombre total de choix possibles est 6 fois 5 fois 4, c'est-à-dire 120 choix possibles. باش نحاولوا معناتها نشوفوا بعض الملاحظات قبل ما نتعداو للكا جينيرال. دونك لهنا الريزولتا هي برودوي مرة أخرى، لكن البرودوي منين يبدأ؟ من 6. دونك 6 هو لو نومبر توتال دي زيليمون parmi lesquels on a choisi. Ensuite j'ai multiplié par 5 et enfin j'ai multiplié par 4. المرة ذي عندي 3 facteurs seulement. بكري زوز 2، المرة ذي 3. شنو الفرق؟ Tout à l'heure, lorsqu'on a pris 2 facteurs seulement, à la khater, le mot qu'on veut former, il contient uniquement 2 lettres. Le mot qu'on veut former, il contient 3 lettres. Avec le produit fait 3 facteurs. Donc, chaque mot qu'on peut former, on va l'appeler un arrangement de 3 lettres parmi 6 possibles. Chaque possibilité parmi 6 possibilités, on l'appelle un arrangement de 3 lettres parmi 6 possibles. Généralement donc, soit E un ensemble fini et non vide de cardinal n, et P un antinaturel tel que n supérieur ou égal à P supérieur ou égal à 1, on appelle l'arrangement de P éléments de E, toute P uplée d'éléments distincts de E. فسر donc définition هذه بالعودة للمثال قاعدين نخدموا فيه. Donc في المثال نتاعنا عندي un ensemble فيه 6 éléments اللي هما les 6 lettres. هذا هو l'ensemble اللي نخدموا عليه. Parmi ces 6 lettres, on va choisir 3 lettres avec un certain ordre. Donc chaque choix est un arrangement de 3 lettres parmi 6 possibles. C'est ce qu'on appelle un arrangement. Donc ABC, c'est un arrangement de 3 lettres parmi 6 possibles. BCD, c'est un arrangement de 3 lettres parmi 6 possibles. Donc c'est l'arrangement fait l'ordre. مش كيما ABC كيما ACB. Donc arranger يعني رتبه بالعادي. ذاك علاش l'ordre intervient dans ce cas. Donc je résume, chaque possibilité, chaque choix, on l'appelle un arrangement de 3 lettres parmi 6 possibles. Dans l'exemple اللي قبله, on a fait un arrangement de 2 lettres parmi 6 possibles. Donc نحب نطلعوا عدد الاحتمالات, le nombre d'arrangements possibles.
كما لاحظتوا لهنا لو نومبر توتال دي بوسيبيليتي هو برودوي يبدا من 6 على خاطر جو في شوازير بارمي 6 éléments والبرودوي هذايا فيه 3 فاكتور على خاطر جو في شوازير 3 lettres parmi 6 donc 6 fois 5 fois 4 donc généralement le nombre donc d'arrangements de p éléments parmi n possibles هو برودوي يبدا من n et il contient p éléments n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'au obtenir p facteur p éléments ولا p facteur. Donc le dernier facteur اللي باش نقفوا فيه par conséquence لازم يكون n moins p plus 1 pour avoir le nombre total des facteurs est égal p. هذايا كما تلاحظوا l'écriture donc n fois n moins 1 fois jusqu'au n moins p plus 1 le nombre de facteurs لازم يكون p. Donc ce réel là, cet entier là, هو في الحقيقة ديما باش يكون entier naturel. Donc cet entier là, on le note à np. Donc là n هو l'entier par lequel on commence le produit, ou le p هو le nombre de facteurs. Qu'on peut l'écrire également factoriel n sur factoriel n moins p. Bon, par convention, a n0 est égal à a. نختموا الحصة avec deux exercices d'application. Une association comporte 50 membres. On doit élire un bureau composé de 4 membres, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Combien y a-t-il de bureaux possibles? Donc, chaque bureau possible à former est un arrangement de 4 personnes parmi 50 possibles. Parmi ces 50 membres, on va choisir 4 dans l'ordre. Le premier sera président, le deuxième vice-président, le troisième secrétaire et le quatrième trésorier. Donc, on peut former à 54. Voilà, à 54, c'est le nombre total donc de choix possibles ou de bureaux possibles à former. Le nombre vert قيمته, c'est donc 5 527 200 bureaux différents. Au fait, باش نلاحظ حاجه قبل ما نتعدى التمرين اللي بعده، اش معناتها 54 قلنا سي ان برودوي يبدا من 50 وفيه 4 فاكتور، يعني 50 fois 49 fois 48 fois 47. Faites le calcul, vous allez trouver 5 527 200 et 200. Ben, dernière activité, un sac contient 6 jetons numérotés de 10 à 15. Donc, 6 jetons, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On tire successivement 3 jetons, successivement, dans l'ordre. Un premier, un deuxième et un troisième. Sans remettre dans le sac. Chaque jeton tiré, il reste à l'extérieur. On ne peut pas le retirer une deuxième fois. On va déterminer le nombre de tirages possibles. Donc, chaque tirage est un arrangement de 3 jetons. Donc, مثلا باش نعمل choix parmi les choix, نجم نجبد 10, 15, 12. باش نجم نجبد 12, 13, 14, etc. Donc, كما ترى, chaque choix est un arrangement de 3 jetons parmi 6 possibles. هذاك علاش le nombre total donc de tirages possibles هو A6-3. A6-3 كما فسرنا هو 6 fois 5 fois 4 والنتيجة هي 120 tirages possibles.